पूर्व भिडियो आमे जानिले जे भाषारू आरंभ होइतिबा एक विवाद किपरि मोहम्मद अली जिन्नार टू नेशन थियोरीर संकल्पना को एक हास्यास्पद कल्पना तथा भ्रम प्रमाणित करिबारे सक्षम होइतिला। कारण मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा केवल मुसलमान मानक पई गठन करा जाइतिबा पाकिस्तान नामक एक स्वर्गरे सत्तार लालसारे मुसलमान मानक मध्यरे गृहयुद्ध आरंभ हो जाइतिला। जेउ माने पूर्व भिडियोटी देखि नांती तांको पई मु लिंक डिस्क्रिप्शन ने देई देइछि। तेबे आज आसंतु जानिबा पूर्व पाकिस्तान स्वाधीनता संग्राम रे भारत केबे ओ किपरि सामिल हैला ओ पूर्व पाकिस्तान विजय सुनिश्चित करिबा पई भारत सरकार प्रस्तुत करिथिबा योजना और रणनीति संबंध रे। पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान मध्य भाषा संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्थार आधार रे कोनोसी समानता नथिला। सेमानक मध्य केवल गोटे ही समानता थिला ओ ता हेउची धर्म। तेणु पाकिस्तान नामक दुईटी भूखंडर स्थिरता तथा स्थायित्व बजाय रखिबा उद्देश्य मोहम्मद अली जिन्ना 1947 मसीह एक योजना प्रस्तुत करितिला। योजना अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना भारत मध्य पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान को संजोग करुवा एक इस्लामिक कॉरिडोर निर्माण करिवार स्वप्न देखितिला। ए संबंध में से अगस्त 1947 मसीह ब्रिटेन पूर्वतन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को एक पत्र मध्य लिखितिला। हेले से समय रे चर्चिल सत्तारे नथिबा कारणरू जिन्नार कौनसी सहयोग करि पारि नथिला। भारत तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एही प्रस्ताव को बा दाबी को अग्राह्य करि दैतिले। सरदार पटेल कहितिले डिमांड ऑफ जिन्ना एज ए फैंटास्टिक नॉनसेंस नॉट टू बी टेकन सीरियसली एट ऑल। कॉरिडोर डिमांड बाय मिस्टर जिन्ना डिस्क्लोज हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान स्कीम। अर्थात जिन्नार दाबी हेउची एक चमत्कार निर्बोधता जहाकू गुरुत्व देवार कौनसी आवश्यकता नाही। जिन्नार कॉरिडोर दाबी तांकर पाकिस्तान योजना रे आत्मविश्वासर अभाव को दर्शाउछि। एही भली मोहम्मद अली जिन्नार मुगलिस्तान स्वप्न भांगी जाइतिला। अवश्य स्वाधीनता परे भारत सरकार पाकिस्तान को पूर्व और पश्चिम भूखंड मध्य जोगाजोग रखिबा निमंते भारतीय वायु क्षेत्र व्यवहार करने को अनुमति देइतिले, जहाँकि परवर्ती समय रे पाकिस्तान सामरिक बाहिनी पई एक वरदान साब्यस्त होइतिला। 1970 मसीह पाकिस्तान साधारण निर्वाचन पर पूर्व पाकिस्तान में जो जन आंदोलन आरंभ होइतिला सेही जन आंदोलन को दमन करिबा पई पाकिस्तान सामरिक बाहिनी भारतीय वायु क्षेत्र व्यवहार करी अति कम समय मध्य तथा स्वल्प इंधन व्यय विमान जोगे पूर्व पाकिस्तान में पहुंचवा समर्थ होउतिला तथा कम समय मध्य आवश्यक युद्ध सरंजामर आपूर्ति करिबारे मध्य सक्षम होउतिला। तेणु बंगाली मुसलमान मानकु पाकिस्तान सामरिक बाहिनीर अत्याचार रक्षा करने निमंते भारत सरकार प्रथम लक्ष्य थिला जे पाकिस्तान को किपरि भारतीय वायु क्षेत्र व्यवहार करिबारे अंकुश लगाजिब। भारतर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एही बर्बरता संबंध में अंतरराष्ट्रीय समुदायर दृष्टि आकर्षण करिबार चेष्टा करी विफल होइतिले। शेषरे भारत सरकार एकाकी भारतर पूर्व प्रांत रे थिबा पूर्व पाकिस्तान बंगाली मुसलमान मानकर समस्यार समाधान करने निमंते अंटा भिड़िथिले। किंतु एही समय रे भारतर पश्चिम प्रांत रे थिबा पश्चिम पाकिस्तान भारतीय सीमारे गतिविधि भिन्न प्रकार थिला। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर बा पीओके रे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित अल फतह नामक एक आतंकवादी संगठन जम्मू और काश्मीर रे अस्थिरता सृष्टि करने उद्देश्य रे एक मिशन आरंभ करितिला। किंतु भारतर गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बा RNW और जम्मू काश्मीर रो पुलिस मिलित रूपे 36 जन आतंकवादी को गिरफ्त करिबारे समर्थ होइतिले। एही मामलार अधिक सूचना हासिल करने उद्देश्य रे RNW हसुम कुरेशी नामक एक एजेंट को से आतंकवादी संगठन रे अनुप्रवेश कराइबारे सक्षम होइतिला। किंतु से पाकिस्तान गला परे पाकिस्तान रो गुप्तचर संस्था ISI रो एजेंट हो जाइतिला और जामशेद मंटो नामक एक पाकिस्तानी पायलट द्वारा विमान अपहरण करिबार तामिल नैतिला। से जेतेबेले भारतीय विमान को अपहरण करने उद्देश्य रे भारत फेरिला से समय रे भारतीय सीमा सुरक्षा बल बा BSF और गुप्तचर संस्था RNW ताको गिरफ्त करिबारे सक्षम होइतिले। जेरा समय रे से कहितिला जे ताको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पुत्र राजीव गांधी चलाउथिबा विमान को अपहरण करिबार दायित्व दिया जाइछि। हसुम कुरेशीर एही शिरोक्ति भारतीय गुप्तचर संस्था RNW पई पश्चिम पाकिस्तान को उचित शिक्षा देवा निमंते प्रथम सुजोग सृष्टि करिबारे सक्षम होइतिला। भारतीय गुप्तचर संस्था RNW पश्चिम पाकिस्तान को
ଭାରତୀୟ ବାୟୁକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ କରୁଥିବା ରକ୍ତପାତକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ RNW ହସମ୍ କୁରେଶୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଭୟ ଦେଖାଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲା। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହସମ୍ କୁରେଶୀ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଜମ୍ମୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନକୁ ଅପହରଣ କରି ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ନେଇଯିବ ଓ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭାରତ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅଲ୍ ଫତହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର 36 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗଙ୍ଗା ନାମକ ଏକ ପୁରୁଣା ଫୋକର F-27 ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବିମାନକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଅପହରଣକାରୀ ହସମ୍ କୁରେଶୀ ଓ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଅଶରଫ କୁରେଶୀକୁ ଏକ ନକଲି ବନ୍ଧୁକ ଓ ନକଲି ବୋମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହସମ୍ ଓ ଅଶରଫ କୁରେଶୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଗଙ୍ଗା ବିମାନକୁ ଅପହରଣ କରି ଲାହୋର ନେଇଯାଇଥିଲେ ଓ 36 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ଦାବି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ରାଜନୈତିକ ଆଶ୍ରୟର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦାବି ମାନିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ପଠାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା ଓ ଗଙ୍ଗା ବିମାନକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହସମ୍ ଓ ଅଶରଫ କୁରେଶୀକୁ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ନାୟକର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ବିମାନକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର ସେନାବାହିନୀ ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ କମ୍ ସମୟ ତଥା କମ୍ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟୟରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ରକ୍ତପାତ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଲା। ଅପରେସନ ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ କରୁଥିବା ନରସଂହାର ଓ ବଳାତ୍କାର କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ବଙ୍ଗାଳୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ସହ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀକୁ ସାମରିକ ତାମିଲ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୁକ୍ତି ବାହିନୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ବାହିନୀର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏପ୍ରିଲ 1971 ମସିହାରେ ହିଁ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମିର ପୂର୍ବ କମାଣ୍ଡ ନିକଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଉଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଦୀ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଢାକା ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଓସାର 5 ମାଇଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ସେମ୍ ମାନେକ୍ସ ଓ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ JFR ଜେକବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସେନା ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଚୀନ ତାର ବନ୍ଧୁ ପାକିସ୍ତାନର ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶୀତ ଋତୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, କାରଣ ଶୀତ ଋତୁରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଚୀନକୁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ତର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପାକିସ୍ତାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫିଲିପିନ୍ସ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାମକ ଏକ ସାମରିକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲା ଓ ବ୍ରିଟେନ, ଇରାକ, ଇରାନ ଓ ତୁର୍କୀ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମରିକ ସଂଗଠନର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ଏକାକୀ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ତଥା ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଚାରଧାରାର ଆଧାରରେ ଭାରତ ଏକ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ USSR ବା ସୋଭିଏତ ସଂଘ ସହ 9 ଅଗଷ୍ଟ 1971 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡୋ ସୋଭିଏତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ ଭଳି ଏକ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସନ୍ଧି ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ତଥା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବାରେ
सफल होइतिला। एहीपरि 3 डिसेम्बर 1971 मसीह पाकिस्तान द्वारा भारत विरोध में ऑपरेशन चेंगिज खान आरंभ होगा पूर्व भारत पूर्व पाकिस्तान को स्वाधीन करने निमंते समस्त रणनीति प्रस्तुत कर सारी। 3 डिसेम्बर 1971 मसीह ऑपरेशन चेंगिज खान माध्यम पाकिस्तान वायुसेना भारत को आक्रमण करने द्वारा से दिन भारत मध्य आधिकारिक रूपे पाकिस्तान विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करिथिला और मात्र 13 दिन मध्य अर्थात 16 डिसेम्बर 1971 मसीह पूर्व पाकिस्तान रे ए नियाजीर नेतृत्व में लड़ुवा पश्चिम पाकिस्तान प्राय 90,000 बलात्कारी सेना को आत्मसमर्पण करने को बाध्य करिथिला और विश्व मानचित्र रे बांग्लादेश नामक एक नूतन राष्ट्र जन्म होइतिला। चलित वर्ष बांग्लादेश तार स्वाधीनतार 50 वर्ष पालन करिछि और निजर अर्थव्यवस्था तथा मानव विकास सूचकांक को मध्य उन्नत करिबारे सफल होइछि। पाकिस्तान मध्य दुनियार प्रमुख राष्ट्र मानक ठारू अर्थनैतिक ऋण हासिल करिबारे समर्थ होइछि और निजर सेना बाहिनी और विभिन्न आतंकवादी संगठन गुड़िकर भरण पोषण करिबारे मध्य समर्थ होइछि। हेले एठारे प्रश्न हेउछि 1971 मसीहार एई युद्ध रे आमकु बा आम देश भारत कोन हासिल करिबारे समर्थ होइछि। आपण माने गत किछि वर्ष मध्य खबर कागज तथा गणमाध्यम विभिन्न प्रकाशन रे गोटिए खबर बारंबार पढ़िथिबे बा शुणिथिबे। आ से खबरटी हेउछि भारत को बा भारतीय सेना को टू फ्रंट वार लड़िबा को प्रस्तुत रहिबा को पड़िबो बा भारतीय सेना टू फ्रंट वार लड़िबा को प्रस्तुत रहिछि। अर्थात जदि कोनोसी कारणरु भारतर चीन सह युद्ध परिस्थिति उत्पन्न हुए तेबे केवल चीन भारत उपरे आक्रमण करिबो ताहा नुहे। एही समय रे पाकिस्तान मध्य भारत उपरे आक्रमण करिबो और जदि भारतर पाकिस्तान सह युद्ध परिस्थिति उत्पन्न हुए तेबे पाकिस्तान सह चीन मध्य भारत उपरे आक्रमण करिबो। एही भली परिस्थिति रे भारत को चीन और पाकिस्तान उभयଙ୍କ सह युद्ध लड़िबा को हेबो। जदि भारत पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश करिबारे असफल होइथांता तेबे पूर्व पाकिस्तान नियंत्रण आज मध्य पश्चिम पाकिस्तान नेतृत्व निकटने ही थाता और भारत को आज टू फ्रंट वार पई नुहे 3 फ्रंट वार पई प्रस्तुत रहिबा को पड़ी थांता। तेणु बांग्लादेश रो गठन रणनीति तथा सामरिक दृष्टिकोण भारत पई एक बड़ विजय। जय हिंद।